جی جی آپ نے 70s میں فلموں میں انٹری کی شور اور جب تک آپ ہیروئن آتی رہی تب ملکہ ترنم مادام جہاں پلے بیک دیتی رہی. میرے خیال میں ایک ہیروئن کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے میڈم نے پلے بیک میں گایا. جی آپ پہ بہت سے گانے ہیں میڈم کی آواز میں. یہ فرمائیے کہ آپ کا ان میں سے فیوریٹ کون سا ہے اور کیوں؟ میڈم کے گانے تو بہت سارے ہوئے ہیں. فلم بہشت میں بہت اچھے تمام سپر ہٹ سانگ تھے. بڑی خیر یہ کہنا کہ میڈم کی میلوڈیس وائس تھی یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے بے لیے شک صحیح فرمایا. جیسے آپ ماشاءاللہ کثیر الجوہر شخصیت ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ خاتون ہوتے تو میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں جیسے بل گیٹس ہے, ایلان مسک ہے, اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے اونچے سیٹ لوگ میرے باپ سے ایک پہلے زنانی بنانا اس کو دنیا تک بدماش میرے مگر پانا یا اللہ آپ لوکل دنگیا کی گل کرو صحیح پاکی کی گل کرو صاحب نہیں لوکل بھی بہت اچھے ہیں لیکن آپ بہت اونچی چیزیں ٹاپ کلاس چیزیں ہر ایک فوٹو چھڑ کے چلی گئی. اتنے اوصاف اتنی کوالٹیز کے کون لوگ مالک ہوتے ہیں. حمزات میں نے گیتوں کی بات شروع کی تھی یہاں پہ رشتے کا اچھا کھل گیا ہے. میرے لیے دو رشتے انہوں نے سجیسٹ بھی کر دیے. میرے خیال میں یہاں پہ یہ بھی لوگ ختم کر نہیں نیا شروع کرتے نہیں میری بات سنیے. آپ گانوں کی بات کر رہی ہیں. میرا گانا تھا ہے رات رات بھر کی بہشت فلم کا. اس کے بعد تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے, آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے. اچھا جی میں اس میں تھوڑا سا بات بتا دوں آپ کو. بہشت کا 3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے مگر بہشت کو فلم جس چیز نے بہشت بنایا اس گیت کا ذکر میں کر دیتا ہوں. نشو جی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ نے ایک مائک پہ کھڑے ہو کے سفید ساڑی میں بہت پیارا گلوبل گانا ہوا اور میڈم نے ایک گیت آپ کے لیے پلے بیک کیا تھا. وہ یہ تھا اب تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی انجانے بیگانے ہیں, بیگانوں کو اپنا سمجھا ہم کیسے دیوانے ہیں. یہ بات آپ کی زندگی پہ بھی کسی حد تک صادق آتی ہے یا نہیں آتی یہ بتائیے مجھے. نہیں میں بیگانی نہیں ہوتی, بس میرے سے غلطی ہو جاتی ہے. اسی کو تو دیوانہ کہتے ہیں پھر اور سیریس نوٹ یہاں پہ کہنے لگا آپ یہ گانا کبھی میڈم کا سن کے دیکھیے کل تک جو کہتے تھے اپنا پکڑا نہیں جاتا. دس از ٹرو ریئلی. آپ نے اتنی ریلیونٹ بات کی ہے کہ میں حیران ہوں. اس وقت جب میں یہ گانا پکچرائز کروا رہی تھی وڈ یو بلیو اٹ کہ مطلب میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا, مجھے 3-4 سال ہوئے تھے. تو یہ جو ورڈنگ ہے اور جو اس کی کمپوزیشن تھی آپ یقین کیجئے میرے لیول سے یا میرے مینٹل کیلیبر سے یا میرے ٹیلنٹ سے بہت اونچی تھی. وہ بول مجھ سے پکڑے نہیں جاتے تھے. وہ اور ریاض بھائی بیٹھے ہوتے تھے مطلب غصے میں ایسے جیسے بڑے مینٹور ہوتے ہیں اور سخت قسم کے مینٹور ہوتے ہیں, اسٹرکٹ قسم کے. انہیں میں کہا کہتے کہ تم بولو یہاں پہ چھوڑو فکرے کو مصرے کو یہاں چھوڑو یہ میوزک ہے. مگر وہ گانا میری زندگی کا مشکل ترین گانا تھا. کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی گانے اور مطلب ایک کوالٹی ہو, خوش گفتاری, خوش لباسی, کھانا خوبصورت بنانا, گھر اچھا ڈیکوریٹ کرنا. کیا آپ میں کبھی تکبر کا تھوڑا سا ٹچ آیا ہے؟ یا جو تکبر اور فخر ہوتا ہے اس میں ایک باریک سی لائن ہوتی ہے, باریک سا پردہ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ صرف خوف خدا کی وجہ سے. یہ میرا اللہ جانتا ہے جب میری کوئی تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں زمین میں گڑ جاؤں گا. اور میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, میرا جو ایک کلمہ مجھے بڑا پسند ہے وہ الحمدللہ. یہ شکر کا کلمہ تو ہے, یہ اصل میں سب سے بڑی حقیقت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بالکل اس کی مخلوق میں جو وصف ہے, جو جہت ہے, جو جوہر ہے, اس کا خالق کا کمال ہے. کیا بات ہے. اور خوش رہنا بھی جیسے آپ خوش رہتے ہیں ہر مصیبت میں, ہر تکلیف میں, ہر ماحول میں آپ خوش رہتے ہیں. خوش رہنا بھی الحمدللہ کی عملی شکل ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, جی میرا اور آپ کا مسلک ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف. جی ہم اس لیے خوش رہتے ہیں کہ ہم میں جو دعا دی جاتی ہے وہ 1000 دعاؤں سے بڑھ کے ایک دعا ہے. جی بالکل. یہ ہے کہ اللہ کرے
गमे हुसैन के सिवा कोई जिंदगी में वंडरफुल। तो उसके अलावा जो कोई चीज आई है वो उन्हीं के गम के सदके में हम सब सर पे रख के कबूल करते हैं। ये मेरा दिल जानता है। क्या बात है, क्या बात है। आप कीजिए, मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ कि पिछले 2 सालों में मैंने कितनी दफा जेल का सामना किया, और मैं एक ही बात कह के करता हूँ, जब मैं जेल में अकेला एक काल कोठरी के अंदर रात के 2:30-3 बजे बैठा होता तो मैं कहता था, परवरदिगार तेरे सदके जावा, जिनके हम आशिक हैं, तूने हमें उस आजमाइश में डाला है जो उनको डाला तूने। आप मुझे बताइए, जिंदा शाम का हो या लाहौर का हो, जिंदा जिंदा रहता है। सदके शहजादी सकीना के, बीबी ज़ैनब के, परवरदिगार अजर भी मैंने उनकी दादी से लेना है, याद रखना इंशाल्लाह। सब इतनी मोहब्बत अहले बैत से और इतना प्यार। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी खवातीन आपसे इजहार इश्क करती हैं और करती रहती हैं, तुसी किवें जान छुड़ांदे हो? जान छुड़ाने की जरूरत ही नहीं पेश है। क्यों? मैं कहूँ सच्ची गल, क्या क्या जवाब, मतलब क्या जवाब पेश करते हैं आप? नहीं, जवाब पेश करने की बात मैं आपको बताऊं, हाँ हमारे यहाँ खवातीन जी अभी तक जी जी हया की एक पूरी देवी की तरह होती हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी खवातीन नहीं है जो किसी के पीछे अपनी इज्जत को बेच के पड़ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब। नहीं, आप बहुत आगे निकल गए हैं हमारे माहौल से, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारी जो कल्चर है उससे आप आगे सोच रहे हैं। ये बात नहीं, अगर कोई खातून आपको प्यार से देखती भी है और उसकी आंखों में बेहयाई नहीं, मोहब्बत है, नहीं होती, कतई नहीं। मैं आपको तो आपने तो मोहब्बत को जलील करके रख दिया। मैंने क्वेश्चन ही नहीं करना। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी औरत बेहया वो नहीं है। मोहब्बत में इंसान ऐसे देखता है तो दूसरे को पता चल जाता है कि इससे मोहब्बत होने वाली है, खुदा ना खास्ता। अब मुझे इसका जवाब प्रॉपर मुझे नहीं पता। मेरा मामला कुछ यूँ है, इससे पहले कि लोग मुझसे मोहब्बत करते, हम लोगों ने जिनको चाहा है, आप ये सोचिए कि अंधेरे सिनेमा के अंदर 6 से 9 बजे का शो देखना, एसी चल रहा हो, 300 लोग बैठे हों, स्क्रीन के एड्डी वड्डी एक खातून की छवि आ रही होवे, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਲ में ਉਹਦੇ डांस कर रहे हो जी, एक बच्चा ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦਿਲੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਰਵਰदिगार ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਸਾਂ वो मेरी अजीजा भी बन गए थे, मरीजा भी बन गए। मरीजा मोहब्बत या मरीजा फिजिकल, जो आप डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है माशाल्लाह, तो वो किस तरह बनी और किस तरह आप मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਓ ਨਾ ਤਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਇਸ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਮਸੇ ਚ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। नबज़ तबीब हबीब मेरे दिल चंद्रे का कोई इलाज दस दे, तू दिसदा रहे ते धड़कदा रहे, डुब क्यों जांदा तेरे बाल दस दे। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਮਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ। ਸਮਝ आई जी? जी 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 डॉक्टर साहब माशाल्लाह। खुशगलोई में गाना गाते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने अच्छा, खुशगुफ्तारी में आपका देयर इज नो मैच लेस बंदे हैं। मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोर्स, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है, दैट इज फैंटास्टिक। लेकिन गल ये है कि मैं तो नहीं मुड़ागी, मैं तो पूछांगी कि मतलब एक लड़की है तुम्हारे वास्ते, एक लड़की इनके लिए खुदकुशी करने को तैयार थी, ठीक है ना? एक लड़की सिर्फ नहीं, मुझे तो 1-2 का ही पता है ना, 5-7 का पता होगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ समझ गई? कैसे समझाया? उसकी हड्डी तोड़ी, उसे खाना खिलाया, उसको ये महल दिखाया, क्या किया आपने? मेरी बात सुनिए, ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये खराफात होती है। अच्छा, तमन्ना किसी की बहुत शदीद देखे ना तो उसका एक ही इलाज है, क्या? उसको तमन्ना का हसूल दे दे। जब तमन्ना का हसूल हो जाता है, तमन्ना खुद ब खुद मर जाती है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, जान निकल रही होती ना, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਮन्ना मौत है। हाँ, हसूल आरज़ू की मौत है। बिल्कुल। तो आप
आरज़ू को हासिल नहीं होने देते, ला हासिल रखते हैं। नहीं देखिए फिर वो मरती नहीं ना। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। नहीं करिए ਅਸੀਂ दोनों मशूक सिफत लोग हैं। जी जी बिल्कुल, आप तो हैं, आप तो डिजर्व करते हैं। आप लोगों से सीखी। मैं आपको एक अर्ज करूं आपको और सब लोगों को भी बताता हूँ, मर्द पता है कब तबाह होता है, जब हर चलती फिरती खातून के पीछे आहें भरता फिरे। मर्द के लिए सबसे उम्दा चीज पता है क्या है, खुद माशूक सिफत हो। मैं किसी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਿਫਤੀ ਹੈ। नहीं डॉक्टर साहब, ये दो चीजें हम में मुश्तरका है जी, सिमिलैरिटी है इस आदत में। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डॉक्टर उमर आदिल और निशो से इंस्पायर हुए। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।